Here we are. Welcome to today's event, Universal Presence with our activations and alignments. We are living energetically aware, and this is our first event working with these activations and alignments. Welcome, everyone, and thank you for being here. Hola a todos, bienvenidos. Este es nuestro evento de hoy, Presencia Universal, alineaciones y activaciones. Bienvenidos a todos. So let's say hello. If you would put your name in the chat box and where you're from, it's always nice to see who's here. Por favor, digamos hola. Es siempre bueno leer sus nombres y de dónde se conectan. And say hello to one another. Y también se saludan unos a otros. And I see Yulita's here, and Maria's here, and Suzanne is here, and Arlinda, and Josefina, Cecilia, Valeria, Liliana, Gabriella, Jim, Camelia. Oh, there's so many wonderful. I think there are about 1,200 people who signed up for this event today. Hay tantos de ustedes, creo que hay casi 1,200 personas que se han registrado para el evento de hoy. And here you are from all over the world. Y aquí están de todos los lugares del mundo. We are family of humanity. Thank you for being here today. Somos familia de la humanidad. Gracias por estar aquí hoy. So I'll do some quick introductions. We have an hour together and we have much to do in that time. Voy a hacer algunas presentaciones rápidas. Tenemos hoy una hora juntos y vamos a hacer lo mejor que podamos. And I'm smiling because I have the chat box right here in front of me and I'm recognizing names and where you're from. It's so wonderful. Big group hugs as always. Y me sonrío porque estoy viendo el chat y veo nombres conocidos y veo de dónde se están conectando. Grandes abrazos para todos. And here we are the day before Mother's Day. Y también estamos hoy reuniéndonos en el día previo al Día de la Madre. And 3 days before we have Uranus entering into Taurus, big cycle changes, exciting cycle changes. Y también 3 días antes de que Urano entre a Tauro, unos grandes y entusiasmantes cambios. And with each one of you, as I see your names and where you're from, the energies, everything is just building. What a beautiful coherence we're making right away. Y mientras voy leyendo sus nombres y de dónde se conectan, percibo cómo estamos generando una hermosísima coherencia. This is very important because with your universal presence, we are agreeing to incarnate even more than we have already. Y esto es muy importante porque con su presencia universal, ustedes están acordando encarnar aún más que antes. I have, you know me, I get emotional here. I have tears of happiness because what I see is possible for us now in our physical bodies here on this plane is so powerful. Estoy emocionada y por eso las lágrimas, porque puedo ver de lo que somos capaces de hacer ahora en el planeta Tierra. Ya lo estamos haciendo. We have been preparing for this moment for a long time. Nos hemos estado preparando para este momento por mucho tiempo. We keep cycling upwards. We keep working with our Phoenix energy. Seguimos haciendo ciclos hacia arriba, seguimos trabajando con nuestra energía Fénix. And we have arrived at this moment where your universal presence is ready to come all the way through the physical body to the planet in a new way. Y hemos llegado a este momento donde su presencia universal está aquí. Estamos listos para traer su hermosa energía aquí. Okay, I'm already feeling all this energy of infinite love and I'm already seeing the patterns, but let me just stay clear. I knew this was going to happen because it's so strong. Ya estoy percibiendo una fuerte energía de amor y también estoy percibiendo la energía y los patrones de todos ustedes. Yo sabía que esto iba a pasar porque la energía es tan fuerte. See, it is happening because we all are so strong and this is really good.
Y esto ocurre porque todos nosotros somos tan fuertes y eso es muy bueno. I have to just say, Sharon has said here that she was eating a big green salad at supper and thought of me. Y me río porque estoy leyendo que Sharon comenta que estaba comiendo una gran ensalada verde y paró un momento y pensó en Peggy. Many of you know I've just celebrated 3 years of choosing to nourish myself as in vegan ways with all plant-based. And I encourage you to eat as much plant-based as you can to take care of your beautiful bodies. Muchos de ustedes saben que hace ya 3 años que decidí comer de manera vegana, todo basado en plantas, y también los aliento a ustedes a hacer lo mismo, a comer cuanto más plantas sea posible. See, that and all these other things we've been doing. So let me just stop. The energy is so strong. Let me introduce you first to Graciela, who is speaking. Bueno, primero me quiere presentar a mí, que estoy hablando. Graciela is here for many, many, many reasons, but for this event, Dice que estoy aquí por muchas razones, pero por este evento she also helps to translate through the chat box, and she's here in case Barbara goes to another time and space coordinate. yo habitualmente traduzco el chat y estoy aquí en caso de que Bárbara se vaya a otra coordenada espacio-tiempo. Which Barbara just did, but she's back. Lo que justamente Bárbara hizo, pero ya está de regreso. I must admire your flexibility, Barbara. Admira la flexibilidad de Bárbara. And your readiness, Graciela, because we said, Graciela, you're translating. And she said, okay, me, okay. Y que yo estaba lista también, porque dije, ok, Thank te you for toca being traducir. here, Graciela, Sí. with all that you are, your universal presence. Thank you. Thank you, dear Peggy. An honor. Then let's give gratitude. Andrea is here. Hola, Andrea. Vamos a dar gratitud a Andrea, que también está aquí. Hola Peggy, hola a todos. Feliz de estar con ustedes, otro seminario más, otra experiencia más juntos. Hello everyone. She's very happy to be here with another experience together. Yes, thank you so much, Andrea. Lovely to have your universal presence here. Muchas gracias, Andrea. Es hermoso tener tu presencia universal aquí. And then there she is, Barbara. Welcome, Barbara. Glad you're back. Hello. I'm You sorry. Go to another dimension, It just Barbara. happened. Yeah. In the worst moment. It's perfect. Hola, Barbara. Hola Peggy, hola Peggy. So good to be here. Es muy bueno estar aquí. Gracias, siempre. Y gracias a todos. Gracias a todos. We make a good team. I am so grateful. Yeah. So We are grateful. the Phoenix team. We are the Somos el Phoenix equipo team. And also, let's say, also, you don't see Michael here, but let's say thank you to Michael, and thank you to Kathy, and thank you to David. Y le vamos a dar las gracias a Michael, las gracias a Kathy y las gracias a David también. And I continue to see your names and you all saying hello. It's wonderful. Thank you so much. Y sigo viendo sus nombres que continúan saludando. Muchas gracias. I have one more thank you to Stephen. Y también un agradecimiento más a Steven. And then I would also like to welcome those of you who may be watching us on Facebook. We've actually gone live on Facebook today too. Y también quiero agradecer a quienes nos están viendo en Facebook, porque de hecho estamos en vivo en Facebook también hoy. So I get to have this funny face on Zoom and on Facebook, and I'm here. Does this mean that I'm doing a tri-location? Así que tengo mi cara aquí en Zoom, en Facebook y aquí, o sea que estoy ubicada en 3 locaciones. Oh boy, I am so happy to see you all here. I see Edgar from Venezuela. Let me just show you. Estoy tan contenta de que todos estén acá. Veo a Edgar de Venezuela y les quiero mostrar algo. There's so many of you I've met when I've been out there in the world. You see this? This is from Venezuela. ¿Y ven esto? Esto es de Venezuela. I never forget you all. Nunca los olvido.
And I had this here, and I saw you're from Venezuela. Thank you so much for being here. Muchas gracias por estar acá. Michael from Israel. I said I wasn't going to say names, but I start to see the people I know. Help me, Barbara. I need to focus. Empiezo a ver los nombres, veo a Michael de Israel y no puedo evitarlo. Me pide que le ayude a enfocarse. And then I want to thank each one of you for being here, for saying yes to your universal presence. Even just doing today, we start to do some new alignments for the chemicals of enlightenment within us. Y gracias a ustedes por estar acá. Solo por estar hoy ya empezamos a hacer algunas alineaciones con los químicos que están dentro de su cuerpo. And I have said this for years and years. Y he dicho esto por años de años. And we are far more than the physical body and the chemical composition, but this is part of our grounding. Y somos mucho más que el cuerpo físico y la composición química, pero esto es para un anclaje. And we've been doing a series of activations and alignments. We did the heart of the universal human. Y hicimos una serie de activaciones y alineaciones. Hicimos el corazón del humano universal. A moment. Yes, Edgar, when I held this up, light and love for Venezuela, for sure, for everyone all around the world, but I know, I'm aware of you all there. Y sí, luz y amor para Venezuela. Cuando sostuve el cristal, enviamos luz y amor para todos, pero en especial estoy consciente de la situación ahí. And so let me just complete this because there are also those of you that are brand new. Once we start to build an energy of coherence. Y quiero explicar esto para algunos de ustedes que son nuevos. Cuando nosotros empezamos a construir esto, construimos una energía de coherencia. I'm going to do a little bit of talking. We have a little bit of a PowerPoint, and then we have energetic alignment to do today, or activations to do today. Y luego voy a hablar un poco, va a haber un PowerPoint y después tenemos activaciones que hacer juntos. Mm-hmm. Once as we start, some of you may already be having your energy respond. Y al comenzar, algunos de ustedes puede que ya sientan que su energía responde. Please know all of your responses are according to your innate wisdom, that wisdom within you. Y sepan, por favor, que todas las respuestas son de acuerdo a su sabiduría interior, esa sabiduría que tienen dentro. The way I work is I continue to make changes in my own life to be able to channel through specific resonance of service. Y yo lo que veo es que yo continúo haciendo cambios en mi propia vida para poder canalizar resonancias específicas. Then you say yes to that resonance according to your innate wisdom, to what is right for you. Y ustedes dicen que sí a esa resonancia de acuerdo con su sabiduría innata, con lo que es apropiado para ustedes. For each one of you, you are saying yes to yourself. Porque cada uno de ustedes le está diciendo que sí a sí mismo. I love doing these activations and alignments. I am amazed at what we are co-creating together here. Me encanta hacer estas activaciones y alineaciones. Estoy sorprendidísima de lo que hacemos juntos aquí. And it's a time for great regeneration. Y son tiempos de gran regeneración. And for the new ways, we have finally arrived at a spiral in our evolution that is going to take us to that quantum leap. Y para las nuevas formas hemos llegado a una espiral en nuestra evolución que nos va a llevar hacia ese salto cuántico. I see Sharon's here, Angelise, BJ's here, Yanette is here. Está diciendo nombres. Wonderful. So for those of you that are new, please know that this is something that we do in harmony together, and that your presence matters and your wisdom is how everything adjusts inside of you. Y para ustedes que son nuevos, sepa que hacemos esto en armonía los unos con los otros y es tu sabiduría la que se va ajustando. Yeah, it's a big gathering today. Yes, a big gathering. Y es una gran reunión hoy. And there are those of you that are here in now time as we work together in this activation, and there are those of you that will be in another now time. Y están ustedes que están aquí en este momento de la hora con estas activaciones y otros que van a estar en otro momento de la hora. In the energy of infinite love, I honor each one of you in your universal presence.
Y en la energía del amor infinito los honro a cada uno de ustedes en su presencia universal. Okay. So I began to tell you that I started with this universal presence, and I thought it would be like the heart of the universal human or like the universal mind fusion. Y yo les cuento que comencé con esta presencia universal y pensé que iba a ser como el corazón del humano universal o como la fusión de la mente universal. And as I began to go through the energies of the collective consciousness and to open up what I thought was a 4-part series, Y cuando empecé a mirar a través de ello y se abrió la conciencia colectiva, lo que vi fue una serie de 4 partes. and what I thought would be more of working with the energy of the core, Y yo pensé que iba a ser más trabajar con nuestra energía central, it turned into so much more. pero se transformó en mucho más. I kept trying to condense it or kind of put it back, but it just kept opening up. Y yo trataba de condensarlo, de acotarlo, pero continuaba abriéndose. What we presented in the collective is that it's time for us to speak to the parts of our body that will bring forth the chemicals of enlightenment, the change in our consciousness we're ready for now. Y lo que está en lo colectivo es que le hablamos a nuestro cuerpo para que pueda generar los químicos de la iluminación que están listos para nosotros ahora. And for those of you that know me, we have the spiral sweep, which we've worked, that's been from the very beginning of my work 30 some years ago. Y los que me conocen saben que tenemos el recorrido espiral, que eso fue al comienzo de mi trabajo hace 30 y tantos años. It's a bit longer than that, but it was a while ago. Fue hace tiempo, hace mucho tiempo. And what I'm seeing is that we have now entered another place because we've done a lot of preparation, a lot of work. And at that time, the spiral sweep was called accelerated evolution. Y yo lo que veo es que podemos hacer cambios porque hemos llegado a determinado lugar. Y en ese momento el recorrido espiral se llamaba evolución acelerada. Well, many of you know we are in a state of accelerated evolution. It is here. Y muchos de ustedes saben que estamos en un estado de evolución acelerada, que está aquí. So I decided I wanted to first read to you what I said we were going to do together today. Entonces pensé que les iba a leer lo que yo dije que íbamos a hacer aquí hoy. So the dynamics of universal presence is much different than anything I had expected, and I'm absolutely thrilled with it. Y las dinámicas de la presencia universal son muy diferentes a lo que había esperado y estoy absolutamente sorprendida con eso. And if you see me get a little teary, it is a celebration to see what's possible for us now in our physical bodies, in our world. Y si me ven que tengo lágrimas es por una celebración al ver lo que es posible para nosotros aquí, ahora, en estos cuerpos, en este mundo físico. So I said that we will activate the first of the new energy dynamics of universal presence. Entonces yo digo que estamos activando la primera de las dinámicas energéticas de la presencia universal. I have 9 patterns of Phoenix insights and inspirations for you for today. Y tengo 9 patrones de inspiraciones e introspecciones fénix para ustedes hoy. We're going to look at a PowerPoint in just a few minutes, but we're going to work with the pawns, and we're also going to work with the spinal cord and the spine. Y también tengo unos patrones, un PowerPoint para ustedes, pero vamos a estar trabajando con el puente del cerebro y con el cordón espinal. Right, and this is to go all the way through to our DNA, and it's the new states of consciousness to strengthen our higher reasoning, always. Y esto es para trabajar con nuestras capas del ADN y también con nuestra conciencia para poder mejorar nuestro conocimiento. But I also wrote in here, and this was definitely impressed, manifesting a life of profound peace and prosperity for ourselves. Y también escribí que era para manifestar una vida de gran paz y prosperidad.
inspiring others to know these states of consciousness for themselves. inspirando a otros para conocer estos estados de conciencia por sí mismos. And then I said something that, like, all of these doors opened and I can see the new levels of work that we have. Y también dije que veía cómo se abrían todas estas puertas y vi el nuevo nivel de trabajo que tenemos. The great evolution is here. La gran evolución está aquí. Finally, the great evolution is here. Finalmente, la gran evolución está aquí. And we're doing all of this right before Uranus goes into Taurus. Y todo esto lo estamos haciendo justo antes de que Urano se entre en Tauro. And I believe that we have learned a great deal since the last time this has happened. Y yo creo que hemos aprendido bastante desde la última vez que esto sucedió. And it really is the time to co-create the reality of your abundant, thriving life. Y yo creo que es una oportunidad para co-crear la realidad de una vida abundante y de progreso. But I did write here that it will take new ways of being present in who we are personally and collectively. You know that. Pero yo lo escribí acá, que eso va a necesitar nuevas formas de estar presente en quién eres a nivel personal y colectivo. So evolutionaries, the great evolution is here and you are part of it. Así que evolucionarios, la gran evolución está aquí y ustedes son parte de eso. And it gives me great pleasure. I've waited a long time to be able to use that phrase. The great evolution is finally here. Y a mí me gusta mucho porque esperé mucho tiempo para decir esa frase, que la gran evolución está aquí. And who did I just see? Somebody said coherent and conscious evolutionary. Y veo que alguien dice evolucionarios coherentes y conscientes. I think that was Angelis I saw. Yes, it was Angeles. Oh, thank you, Angelis. Coherent and conscious evolutionary. Yes, that's what we want. Sí, evolucionarios conscientes y coherentes. Eso es lo que queremos. All right. Those of you that are new here and you're on Zoom, make sure that you have clicked on the that says all panelists and attendees. Y aquellos que están aquí en Zoom, asegúrense de seleccionar en el chat todos los panelistas y asistentes. This is a big, so somebody's asking, what does it mean that Uranus goes into Taurus? Go on YouTube, go online. It's a big cycle change for us for about 7 years. Y alguien pregunta qué significa que Urano se entre en Tauro. Por favor, vayan online, averigüen. Es un cambio que va a durar 7 años. And I wanted what we do today timed with that new cycle beginning so that we can really maximize the new energies coming through. Y yo hice esto cuando este ciclo está comenzando para que podamos maximizar las nuevas energías que llegan. Good, good. And I see Anna Maria's here and Christina. Just loving us. Good to have you all here. And those names I don't say, just say your name. It puts it right into the collective that we're creating here. Bueno, y aquellos nombres que no digo, por favor digan su nombre porque esto aporta al colectivo que estamos armando aquí. All right, everyone, let's take a deep breath because I need it. Tomemos una respiración profunda porque yo la necesito. And let's go to our PowerPoint, please. Y vamos a nuestro PowerPoint, por favor. There we go. All right. So if you take a look, universal presence, we now have the heart throughout the whole lattice. Y si ustedes se fijan en la presencia universal, ahora tenemos el corazón en todo el entramado. And to me, it looks a lot like wings. Y para mí se ven bastante como alas. All right, let's go to the next slide, please. A la siguiente. So I talked about the pons. Y hablé del puente. Okay, and pons is a Latin word for bridge. Y la palabra pons es una palabra latina que significa puente. And in the brain, the pons, it's a horseshoe-shaped structure, and it's absolutely important for us in our life. Y el puente tiene forma de herradura en el cerebro y es muy importante para nuestra vida. It bridges sensory information between the left and right hemispheres of the brain.
hace un puente de la información sensorial entre los hemisferios izquierdo y derecho. Now, I also always saw this energetically as an egg-shaped organ and that it was opening. Y yo siempre energéticamente vi esto como un órgano con forma de huevo que se está abriendo. So with the pons, the way it wraps around, and when I looked at it energetically, it had this egg shape to it, but we're now ready to talk to our pons. Y yo siempre lo veo que está envuelto en esta forma de huevo, y ahora yo veo que está listo para que le hablemos. Okay. And I would like each one of you to speak to your whole body and to speak to this part of your body about what it means to live and practice your mastery in your daily life. Y a mí me gustaría que cada uno de ustedes le hable a las diferentes partes de su cuerpo, diciéndole qué es lo que significa para ustedes vivir esta vida de maestría. And then speak to your innate intelligence, your innate wisdom, and signal that you are ready to be able to take an accelerated leap and open even more. Y luego háblenle a su naturaleza innata y denle la señal de que están listos para tomar un salto acelerado, To activate the energies through your body that will also stimulate the new chemicals of enlightenment. para activar las energías de su cuerpo que también van a estimular los nuevos químicos de la iluminación. You are your own chalice. Ustedes son su propio cáliz. It's all within each one of you. Todo está dentro de ustedes. And it's interesting. This is going to be a journey that we do together where I have 3 meetings and then we take a week off to integrate everything, and 3 times of activations, and we take off again. Y esto va a ser una travesía que vamos a tener juntos, donde vamos a tener 3 reuniones y luego una semana de descanso para una integración y luego de nuevo 3 activaciones y una semana de descanso. Working with our physical bodies and the energy and also the chemicals of enlightenment, the secretions of the sacred secretions. We're going to work with this until the month of August. We have this journey. Y vamos a estar trabajando con el cuerpo físico, con las secreciones sagradas de nuestro cuerpo, y vamos a estar haciéndolo hasta el mes de agosto. And when you finish, you're going to have 4 sets of activations. Y cuando termines vas a tener 4 sets de activaciones. And you're also going to have the alignments, because I was shown how important it is to get this out there as much as we possibly can. Y también van a tener las alineaciones, porque les voy a mostrar lo importante que es llevar esto hacia afuera lo más que podamos. So Peggy Doig, who is a scientist, she writes here a bit of science. Y Peggy Doig, que es una científica, acá está diciendo un poco de ciencia. And I recently heard the term this week called a citizen scientist. Y esta semana escuché el término ciudadano científico. I love science, and what I like is that I used to call myself a wannabe scientist, Y a mí me encanta la ciencia y siempre me he querido llamar a mí misma como alguien que quiere ser científico. And now what we can call ourselves are citizen scientists. We're willing to be educated as much as we can. Y ahora nos llamamos entonces ciudadanos científicos, que estamos dispuestos a educarnos lo más posible. Absolutely. So yes, it's within the brainstem. The pons is located within the brainstem. Thank you, Peggy. Y sí, están hablando ahí de dónde está ubicada el puente. Right. So we're going to work with that today, and it has to do. This is what I was looking at, was the communication and the energy of communication. But she also points. Okay. So wait. Go ahead. Y lo que estábamos hablando acá es que lo que quiero apuntar aquí es la energía de comunicación. But she also points out that it's involved in the control of our breathing, and also in things such as hearing, taste, and balance. Thank you. Y lo que está diciendo es que está involucrado en la función de respirar y también en las funciones de
escuchar, el gusto y el equilibrio. Great. And Lorraine says, no one is too young or too old to learn. Absolutely. Y Lorraine dice que nadie es ni demasiado joven ni demasiado viejo para aprender. Absolutamente. All right. So there's the ponds. I want you to be aware of that. We're going to do some tapping at the back of our head and tapping down to our shoulders and back again when we work with this. Y cuando trabajemos con esto, vamos a estar haciendo tapping en la parte de atrás de la cabeza y hacia los hombros. But to talk to that pons that sits at the top of the spine, right in this area in your brain. Y es para hablarle al puente que está ahí justo arriba del cordón espinal. Mm-hmm. All right. So let's go. So everyone take a deep breath. Así que todos tomen una respiración profunda. Pay attention to how this feels to you and what it means to you. Presten atención a cómo sienten esto y qué es lo que significa para ustedes. Again, your communication is, I'm ready. I'm ready for my evolutionary leap to generate the new chemicals of enlightenment. Y la comunicación es estoy listo para este salto evolucionario, para generar los químicos de la iluminación. And then just simply allow your innate intelligence to do what is appropriate for you. Y luego simplemente permite que tu inteligencia innata haga lo que es apropiado para ti. So that in the same way you're aware of your hands, you're also aware of the pons back here. Y de la misma forma que estás consciente de tus manos, también estás consciente del puente aquí detrás. Let's go back to the slideshow. Volvamos a las láminas. Thank you, David. Okay. Gracias, David. All right, let's go to the next slide. A la siguiente. Your spine. You're all familiar with this and the spinal cord. Y aquí están todos familiarizados con esto, con la columna vertebral. I remember one of the first things I learned about the spinal cord, that it's gray and white matter mixed. And for some reason, I think that's really important. Y yo una de las pocas cosas que recuerdo del cordón espinal es que ahí la materia blanca y la materia gris se mezcla y yo veo que eso es importante. And we'll work with the consciousness of the spine and work with a few of the energy centers front and back, but to be aware of your spinal cord is what I'm asking you to be aware of here. Y vamos a estar trabajando con el cordón espinal, con los centros de energía adelante y atrás, y yo quiero eso, que estén conscientes de esta columna vertebral. And then there's all the nerves that radiate from this area, including the vagus nerve, which we will work with as we continue our program together. Y acá están todos los nervios que salen de esta área, incluido el nervio vago, con el que vamos a trabajar también en este programa que estamos empezando. And Oliva says this morning she was massaging her shoulders and she felt something moving up in her neck. Yes. Y Oliva dice que hoy estaba masajeando sus hombros y que sintió algo que iba hacia arriba a través de su cuello. Wait till you start tasting. This is an acceleration of that sweetness within of awakening and being present. Y espérate hasta que sientas gustos, porque esto es una dulzura de despertar que se siente. It's a contemporary Kundalini. Es una Kundalini contemporánea. And we're going to work with the energy today coming down through the spine, through the legs, all the way through to the feet and to your center below. Y vamos a estar trabajando con la energía que baja a través de la columna vertebral, a través de las piernas, los pies, hasta el centro de abajo. And as we work together to the final event in August, we will be working with the energy coming back up through the body, but it's going to be step by step. Y al trabajar en nuestro programa hasta agosto, vamos a estar trabajando también con la energía que sube a través del cuerpo, pero lo vamos a ir haciendo un paso a la vez. Again, I'm always saying born of the earth and of the stars. Y yo siempre estoy diciendo nacido de la tierra y de las estrellas. This will help us wake up to what more of that means and how to express it. Y esto nos va a ayudar a despertar a qué significa esto y cómo expresarlo. Let's go to the next slide, please. Siguiente lámina. Alex Gray. Y Alex Gray aquí. I love this illustration. There's this one and the other one that shows the fibers of light and energy. Está esta ilustración y la otra que muestra las fibras de luz y energía. And I remember when I first saw these Y long recuerdo time ago.
Recuerdo la primera vez que lo vi hace mucho tiempo. Yes, and Rita, you remember me showing this? Yes, I used to take his book with me wherever I went. Y sí, Rita recuerda que yo lo mostraba, la llevaba conmigo donde sea que fuera. And I remember the first time I saw this, I thought, oh my God, I'm not crazy. Y yo la primera vez que vi esto dije, Dios mío, no estoy loca, Because these are the kinds of things I see. porque estas son el tipo de cosas que yo veo. And then my second thought was, well, or at least there's another person who's as crazy as I am. O al menos hay otra persona que está tan loca como yo. Yes, it is. It's in the Sacred Mirror Gallery. Yes, Maria, it's beautiful. Sí, María está en la galería de los espejos sagrados. The good kind of crazy just enough. Yes. Sí, es un buen tipo de loco, de locura. I am so grateful for his work. And this to me is also your universal presence. Y estoy muy agradecida de este trabajo y para mí esto también es su presencia This universal. is where I see a lot of those fibers and light and this movement all around. This is how you look. Y así es como veo yo las fibras de luz y todo el movimiento alrededor, así es como se ven ustedes. And as we speak to these physical bodies, we're going to generate more of this light and energy. Y al hablarle a nuestro cuerpo físico vamos a generar más de esta luz y energía. We're finally at a new cycle that is most important for these times of change. Estamos finalmente en un nuevo ciclo que es muy importante para estos tiempos de cambio. All right, let's go to the next slide, please. Siguiente diapositiva. So there's the lattice. It's a 12-centered 12 energy centers within this lattice that we work with. Acá está el entramado, hay 12 centros de energía dentro de este entramado con los que trabajamos. And when you add the core energy and you can see it through the center there, that becomes 13, and that makes the quantum difference in this system, in your energy anatomy. Y cuando agregamos la energía central, que ustedes la pueden ver ahí, eso los hace 13 y agrega una energía cuántica en este sistema. So this is my specialty, this universal calibration lattice. This is how I see you very clearly. Y esta es mi especialidad, es el entramado de calibración universal. Así es como los veo yo a ustedes, muy claramente. Good, good, good. And let's go to the next, please. Y a la siguiente. Heart of the Universal Human. That was our first connecting with this universal energy that we did together. Y acá está el corazón del humano universal, que este fue nuestra primera serie, nos conectamos con la energía universal. Many of you took this activation and you're able to give the activation to others. Y muchos de ustedes tomaron esta activación y le pueden entregar esta activación a otras personas. Let's go to the next, please. Vamos a la siguiente, por favor. The solar plexus. Y aquí el plexo solar. Okay, and the heart in the solar plexus. Y el corazón en el plexo solar. Where there is the heart that we know is here in the heart center, in the solar plexus. It's part of the heart of the universal human. Porque en el corazón del humano universal está el corazón donde lo tenemos, el corazón en el plexo solar. All right. And I'm laughing because I'm seeing more of you who have arrived and I just can't help it. Hi, Clemens. Hi, Lucia. Hi. Sorry. Y no puedo evitar ver que hay más de ustedes que llegaron. Hola, Clemens. Hola, Lucia. I'm so happy you're all here. Estoy muy contenta de que estén acá. And Beecham. Good, good. Let's go to the next slide. A la siguiente. Take a deep breath, please. Tomen una respiración profunda, por favor. And again, the universal calibration lattice, the figure eights. And this is through your crown. This is through the third eye, the crown, and to the center above. Y acá está el entramado de calibración universal con las figuras de 8. Y aquí a través del tercer ojo, la corona y el centro de arriba. Let's go to the next slide. La siguiente. And there is the heart of the third eye. Y hay un corazón del tercer ojo. So we wanted to remind you of the heart of the universal human. Queríamos recordarle el corazón del humano universal. And of course, we had the universal mind fusion. Y también tenemos la fusión con la mente universal. And now here we are at universal presence. Y aquí también estamos con la presencia universal. Let's take a look at the next slide, please. La siguiente lámina. I like to use this
as Me a gusta. way of saying, bring the grace all the way through your own life and into the world. Como una forma de decir, traigan la gracia a todo su ser y a toda su vida. Ah, and I see Amoy is here. Wonderful. Good, good, good. Okay, let's go to and Carol's here. Okay, let's go to the next. Oh my gosh. A la siguiente. Thank you, Barbara, so much. Okay, I do many things to prepare for these events, especially to receive the energy. Yo hago muchas cosas para prepararme para estos eventos, especialmente para recibir la energía. I've really paid attention to what I'm doing with my physical body. I like to do intermittent fasting. I do a lot of things to be able to get a clear vision and what's possible in that collective energy. Y yo hago muchas cosas, hago cierto tipo de ayunos, cuido mi cuerpo físico para poder ver qué es lo que está en esta conciencia colectiva. Now, this is for all of us. So I want to share with you what happened yesterday because this is what's happening with all of us. Y esto es para todos ustedes, quería compartir lo que pasó ayer porque esto es para todos. I was in final preparation to make sure the energies were running through my body in a way that I can transmit. Y yo estaba en las preparaciones finales para asegurarme que la energía corría por mi cuerpo de forma que yo pueda transmitirla. I was looking in the area of the third eye. Y estaba mirando en el área del tercer ojo. And it was yellow and it was the purple. It was all that beautiful golden energy that I see there all the time. Y estaba este púrpura, este amarillo, esta energía dorada que yo veo ahí todo el tiempo. And then I saw a black sphere, exactly what you're looking at here. Y de repente veo una esfera negra, exactamente lo que estás mirando tú aquí. And it was right in the middle of all this golden energy. Y estaba justo al medio de toda esta energía dorada. And I thought, okay, don't make any judgments on it. Don't give it any labels. Let it identify itself. Y yo dije, ok, no hagas ningún juicio, no le des ninguna etiqueta. Espera a que se muestre. And I waited, and it wasn't too long before it rolled away like an image we have in front of a cave. Y esperé, y no tardó mucho en rodar hacia afuera como la imagen de una cueva. A cave that represented resurrection and new life and understanding what regeneration truly is. Y una cueva que representa la regeneración, la nueva vida y una comprensión de lo que la regeneración significa. And it's interesting, nowhere in this, yes, it was very clear, it was a resurrection energy of what I understand as the Christ energy, Clemens, yes. Y sí, fue muy claro, era una energía de resurrección de lo que yo entiendo como la energía crística. But you will find nowhere in this material that I sent you did I mention the claustrum because I wasn't sure. Y en el material que yo les envié, en ninguna parte yo mencioné el claustrum porque no estaba segura. But we will talk about the claustrum in our coming time together. Pero vamos a hablar del claustrum en el tiempo que vamos a pasar juntos. That's a very thin sheet of gray matter, and it's part of the brain, and it spans both sides, and it's got very important functions physically and metaphysically. Y es una capa muy delgada de materia gris que está presente en los dos hemisferios y tiene un rol muy importante a nivel físico y a nivel metafísico. Look at that. So many of you are talking about this. This is not tied to a religion. This is tied to a level of consciousness we were told that could be ours. Y esto no está relacionado con la religión, esto está relacionado con un nivel de conciencia que se nos dijo que era nuestro. And I felt all of us that would come together at this event, and we're rolling away, or you could say moving a veil, or we're rolling away that which would keep us from knowing this part of ourselves. Y lo que estamos haciendo es quitando el velo o haciendo rodar aquello que evita que podamos conocer más. And yes, Lucia, I too, I kept questioning the claustrum, but I only teach what I've had experience with, and I didn't have any experience with it, so we're going to experience it together.
Y sí, yo no estaba segura del claustrum porque yo enseño lo que yo he experimentado y no he tenido experiencias con esto, pero lo vamos a experimentar juntos. So I see that this is what we're going to do in these coming months. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en los meses que vienen. Because we've built very well. The foundation is infinite love. Y porque lo hemos hecho muy bien y nuestro fundamento es el amor infinito. Yes, and the corpus claustrum, that also provides connectivity between the two halves. Yes, BJ, and that I also have acknowledged. Yes. Y sí, Vijay, el cuerpo calloso también entrega conectividad entre los dos hemisferios. So, be aware that we are able to raise our resonance through, remember, we are carbon, crystalline, chemical, electrical, and light. Y vamos a poder elevar nuestra resonancia. Recuerden que somos carbono, químico, eléctrico, lumínico. All right. And what we're doing is we're bridging that chemical, electrical to open to more of that light. Y lo que estamos haciendo ahora es haciendo un puente entre lo químico y eléctrico para poder traer mayor luz. So let's go right back to the next slide, please. Así que sigamos a la siguiente And I lámina. can already see, we'll go over by 15 minutes today. Y ya puedo ver que nos vamos a pasar 15 minutos por lo menos Okay. hoy. All right. So what new doors are we opening? Entonces, ¿qué nuevas puertas estamos abriendo? What are you ready to open inside of yourself? ¿Qué estás listo para abrir dentro de ti mismo? Clean, clear, ready for new beginnings. Claro, limpio, listo para los nuevos comienzos. Excellent. Excelente. And Peggy gives us again, claustrum, a thin sheet of neurons attached to the underside of the neurocortex in the center of the brain. And yes, suspected, yes, I saw that. It's suspected to be in all mammals, all mammals. Y Peggy Doy dice que el claustrum es una capa delgada de neuronas que está adosada a la parte de abajo del neocórtex en el centro del cerebro y que se sospecha que es el cerebro de todos los mamíferos. Sharon, well said. Ready to open the part of me that can inspire others to raise their awareness and consciousness. Y Sharon, que lo dice muy bien, que está lista para abrir esa parte de ella que puede inspirar a otros a elevar su conciencia. And at the same time, continue to raise our own consciousness. It's here. Y al mismo tiempo poder elevar nuestra propia conciencia. There's so much to say, but I think it's time for us to do the activations for today. Hay mucho más que decir, pero creo que es hora de hacer nuestras activaciones de hoy. And the next slide. Y la siguiente lámina. And we finish. There you are. You can see universal presence. Y acá pueden verlo, presencia universal. Your universal presence is respectfully requested. Tu presencia universal es respetuosamente solicitada. Let us do this beautiful energetic alignment. Let us touch one another. Hagamos esta hermosa alineación energética, toquémonos los unos a los otros. We have 9 patterns of energy to work with today. Tenemos 9 patrones de energía para trabajar hoy. We're coming into this new level of sacredness within our own physical bodies. Estamos entrando a este nuevo nivel de santidad dentro de nuestros cuerpos físicos. And the energy is very strong because we are now ready for this accelerated leap. Y la energía es muy fuerte porque estamos listos para este salto acelerado. Let us touch one another, hand to hand, just a bit more. Toquémonos los unos a los otros, mano a mano, solo un poquito más. There will be new meaning, Va a haber un nuevo significado, new experience, una nueva experiencia, as you continue to remind yourself mientras continúas recordándote a ti mismo that the presence of the infinite is in every cell of your body. que la presencia del infinito está en cada célula de tu cuerpo. The presence of the infinite is in every layer of your DNA. La presencia del infinito está en cada capa de tu ADN. And the presence of your infinite is in every cell, light fiber of your being. Y discúlpenme,
La presencia del infinito está en cada fibra de luz de tu ser. Oh my. Everyone, would you please clear your throats? Por favor, ¿pueden todos clarificar sus gargantas? Yes, it's the next level of empowerment, of peace-filled empowerment. Y sí, es un siguiente nivel de empoderamiento lleno de paz. We're in a cycle when we're saying goodbye to that which no longer is appropriate for us. Y estamos en un ciclo donde le estamos diciendo adiós a aquello que ya no es apropiado para nosotros. Okay. Time for you to claim more of your power. There's a holdback here. Es hora de que reclame más de su poder. Okay. Remember, all of the adjustments are according to your innate wisdom, your inner wisdom. You are saying yes to yourself. Y recuerden que todos los ajustes son de acuerdo a su sabiduría interior, que le están diciendo que sí a ustedes mismos. It's time that we come into these new levels of enlightenment. Es hora de entrar en estos nuevos niveles de iluminación. It will lead to new levels of freedom, Esto nos va a llevar a nuevos niveles de libertad. which is exactly why we're here. Y esa es exactamente la razón por la que estamos aquí. Are you ready? ¿Están listos? It looks good. Okay, we've cleared, I think. Se ve bien, creo que lo hemos despejado. In the energy of infinite love and in the flow of universal presence, you're incarnating more of who you are. En la energía del amor infinito y en flujo de la presencia universal, estás encarnando más de ti aquí. Yes, there's a big letting go, a release, Sí, hay una gran liberación, un dejar ir, as you continue to align with the original resonance of who you are. mientras continúas alineándote con la resonancia original de quién eres. So we begin at the center above, Comenzamos en el centro de arriba and we understand that we open to a resonance that we have been waiting for a long time. y comprendemos que nos abrimos a una resonancia que hemos estado esperando por largo tiempo. For any of you who have had the energies that have tended to tear down all ways of being, you may now claim the blessings of that. Y aquellos que han recibido las energías que desarmaron cosas pueden ahora reclamar las bendiciones de eso. The pattern is very clear as this opens up. You have indeed learned. You are ready for this new level of consciousness. Y el patrón es muy claro. Tú has aprendido y estás listo para el nuevo nivel de conciencia. You get to choose with greater clarity now. Puedes elegir con gran claridad ahora. The clearing has been in the collective and for you personally. Este despeje ha sido en lo colectivo y para ti también a nivel personal. Even as we do this journey together, there are old patterns that will still simply fall away. Y al hacer esta travesía juntos va a haber patrones que simplemente se van a ir. Because of your light and energy. In the light of the new understanding, everything is clearer. Wow. Y esto es por tu luz y energía, porque en la luz del nuevo entendimiento todo es más claro. Everything you've done to this moment has been absolutely appropriate, not always easy, but absolutely appropriate. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido apropiado, no necesariamente fácil, pero ha sido apropiado. Good. And yes, Lucia, this resonance has been waiting for us for a long time as we have been waiting for it. Y si Lucía, la resonancia nos ha estado esperando por largo tiempo, así como nosotros la hemos estado esperando. And now we're going to focus. The second pattern is on the pawns, and you may even find yourself doing this a little bit. The energy is moving through the back of the head. Y el segundo patrón está en el puente y pueden encontrarse haciendo esto un poquito, sintiendo la energía de la parte de atrás de su cabeza. This is the first step in working with the pawns. Este es el primer paso para trabajar con el puente.
I'm going to ask you to tap the back of your head to be aware of the pons in the brainstem. Y quiero que hagan tapping en la parte de atrás de su cabeza para estar consciente del puente. Then tap to your shoulders Y luego golpecitos hacia los hombros and tap back up again, please. y tapping de vuelta hacia And back again. y de nuevo. And then just holding the hands in an open posture. Y luego sostener las manos en una postura de apertura. This is a very centered energy that you present here. Es una energía muy centrada la que ustedes presentan aquí. It's very caring, very powerful. Tiene mucho cuidado, es muy poderosa. You are ready to open to the new chemicals of enlightenment. It will have a domino effect throughout the entire physical body. Estás listo para abrirte a los nuevos químicos de la iluminación y van a tener un efecto dominó en todo tu cuerpo. With it is an energy pattern of beautiful, peace-filled, enlightened energy. Y es un hermoso patrón con energía iluminada, llena de paz. Brings about clarity and empathy with strength. Y trae claridad y empatía con fortaleza. An empowered, empathic presence. Y una presencia empática empoderada. And now this energy pattern presents like wings. It's very beautiful through here. Y ahora este patrón energético se presenta como alas. Es muy hermoso aquí. You are saying yes to yourself to be more of who you are. Le estás diciendo que sí a ti mismo, a ser más de quien tú eres. Great. Continuing with this area. Continuamos con esta área, Focusing on the pons. enfocándonos en el puente. It is the energy of infinite love that stimulates this organ. Es la energía del amor infinito la que estimula este órgano. It is the remembrance of why you incarnated. Es el recuerdo de por qué encarnaste. And it is a reminder that it is now time to celebrate more. Y es un recuerdo también, un recordatorio de que es hora de celebrar más. And so Peggy says she feels like she's holding a sphere. Yes, it looks beautiful. Y Peggy siente que está sosteniendo una esfera, sí, es hermoso. And Susanna feels the cells receiving a crystal energy. Y Susana siente que cada célula está recibiendo una energía cristal. And the sweet smell of pineapple. This is your enlightened energy at work. Beautiful. Y el olor dulce de la piña. Esta es tu energía iluminada, hermoso. And Susanna, if that is what you have smelled, I would suggest that at another time you eat the pineapple in a very conscious way. Y sí, Susana, si eso es lo que oliste, yo te sugiero que comas piña después en una forma singular. Wow, there is still some clearing going on through this throat area. There is a strengthening in this throat area. Y sigue habiendo despeje en el área de la garganta y un fortalecimiento en el área de la garganta. Honor yourselves. Take your voice back. Hónrense a ustedes mismos, recuperen su voz, Accept more of your power. It belongs to you. acepten más de su poder, les pertenece a ustedes. The pattern you present is who you are in your wholeness. El patrón que presentan es quiénes son en su totalidad. There you go. You can do this. We can do this. Si ustedes pueden hacerlo, todos podemos hacerlo. And so now let us focus and visualize the spine through the spinal column. Y ahora visualicemos la columna vertebral. Let us visualize this light and energy radiating from the spine through our throat center. Y visualicemos esta luz y energía irradiando desde la columna vertebral a través de nuestra área de la garganta. So the activation begins at the center above. We are going to continue to talk to the pons.
Y la activación comienza en el centro de arriba. Vamos a seguir hablándole al puente to communicate that we're ready, para comunicarles que estamos listos and then through the spine. y luego a través de la columna. Physical body. Physical body is your sacred temple. El cuerpo físico es tu templo sagrado. And I'm happy to say this again, Oliva. Accept more of your power. It belongs to you. Y estoy feliz de decir esto de nuevo, Oliva. Acepta más de tu poder, te pertenece. I was really surprised. A lot of the coughing was I saw this restriction in this area, and it took some time for us to move it through. But I believe we have completed what we needed to do here. Y es interesante, pero mientras tosía veía esta restricción acá en el área, que creo que ya la hemos liberado. There's a depth of understanding for you to see now why you're here, what you have to give. Hay una profundidad de comprensión para ti en el por qué estás aquí y qué es lo que tienes para dar. And to see what is doable, to go beyond the frustration into what is doable now. Y también ver lo que es posible hacer, ir más allá de la frustración y ver lo que se puede hacer ahora. Just in case there was any frustration. Solo en algún caso de que hubiera habido algo de For those of frustración. you that don't have the frustration, don't accept it. It's good. Para aquellos de ustedes que no sienten frustración, no la acepten. Está bien. But this is wonderful. You have worked hard. You have definitely made a pattern to be able to receive who you are in this level of awakening. Y has hecho un trabajo, has llegado para estar listo y recibir en este nuevo nivel de despertar. Mm-hmm. So Sharon is experiencing pressure in the ears and buzzing. So you're working here, Sharon, and it's connected with your heart, and you're clearing so you can hear more clearly. Y Sharon dice que siente que sus oídos zumban y dice que está despejando eso, que va a poder oír más claramente. Mm-hmm, mm-hmm. And we are, Peggy, we are resolving some of those negative electrical charges. This is a very significant part of our journey. Thank you. Sí, y estamos resolviendo algunas de esas cargas eléctricas negativas. Esto es una parte significativa de nuestro viaje. And Beecham says integrating being into doing. And that to me is the joy of the practice. Y Bichan habla de integrar el ser en el hacer. Y sí, eso es llevar esto a la práctica. And that's why you want to feed yourself the next level of enlightenment. And it actually comes into the physical body. Some of you may start to taste it in your mouth. Y por eso es que quieres alimentarte de este nuevo nivel de iluminación. Y algunos incluso pueden empezar a sentir el gusto de estos. And again, you may start to find changes. I'm seeing changes of habit. This is why we have a longer period of time together with this work. Y sí, empiezo a ver cambios en los hábitos. Y es por eso también que tenemos un tiempo más largo de trabajo con esto. This is contemporary Kundalini. It's for everyday life. It's for all the details of why you're here and what you do. Esto es un Kundalini contemporáneo, es para los detalles de tu vida, los detalles de por qué estás aquí. Let's go to the fourth pattern, and we will do more with the vagus nerve, but we're looking at the heart and the high heart centers together. Vamos a ver el patrón 4, vamos a trabajar más con el nervio vago, pero acá estamos viendo el centro corazón y alto corazón juntos. So, from the pons, through the spinal cord, through the throat, and through the heart and the high heart center, front and back. Desde el puente, a través de la columna, a la garganta, al corazón y alto corazón, por delante y por detrás. Again, tap at the back of your head, please. Nuevamente, tapping en la parte de atrás de la cabeza. Trusting innate intelligence that what is appropriate is what will come about. Y confiando en la inteligencia innata que lo que va a surgir es lo que es apropiado. To the shoulders, please. A los hombros, por favor. And then
The hands on the heart if you'd like. Y luego las manos en el corazón si quieren. And here's your pattern. Y acá está tu patrón. You are finally making peace that you know that you can channel through this higher resonance of who you are. Finalmente estás haciendo las paces con el hecho de saber que tú puedes canalizar esta resonancia. You are nurturing your physical body from within with the appropriate secretions, hormones, fluid of awakening. Y estás nutriendo tu cuerpo desde el interior con las secreciones apropiadas, los fluidos, las hormonas. My words have always been the chemicals of enlightenment are within you. Mis palabras siempre han sido que los químicos de la iluminación están dentro de ti. And little by little, we've been learning how to bring them through our body. Now we take a big leap. Y de a poco hemos ido aprendiendo cómo traerlos a nuestro cuerpo. Y ahora vamos a dar un gran salto. As you nurture yourself first, just your very presence will nurture others. Al nutrirte a ti mismo primero, tu sola presencia va a nutrir a otros. And together we have been practicing what it means to direct our energy consciously. Y juntos hemos estado practicando lo que significa dirigir tu energía conscientemente. To live energetically aware. Vivir energéticamente consciente. There's much more clarity to come, and the time of great conflict is finishing. Hay mucha más claridad por venir y los tiempos de grandes conflictos están terminando. The great evolution is here. La gran evolución está aquí. You're part of that. Y eres parte de eso. Let us go to the solar plexus, please, your sense of self. Y ahora vamos al plexo solar, por favor, su sentido del ser. So again, from the pons through the spinal cord. Nuevamente, desde el puente a través de la columna vertebral. And there was a release that brought it right through to the throat for a very strong clearing. Y hubo una liberación que pasó justo por el medio de la garganta para un gran despeje. And then through to the heart and high heart center. Y luego al corazón y el alto corazón. And then through the spinal cord, and then radiating this beautiful light through the spinal cord, this gorgeous, pure, white and platinum light. Y luego irradiando esta hermosa luz a través de la columna vertebral. Es hermosa, es pura, es luz platino. You have not only turned on the switch, you've turned up the brightness. Y no solo encendiste este interruptor, sino que has aumentado también la brillantez. So here we are at the solar plexus. Y aquí estamos en el plexo solar. Again, a lot of the old conflicts from old beliefs are gone. Y muchos de los viejos conflictos, de las viejas creencias, ya no están. Give yourself permission to be. You have a right to be in the state of consciousness. Date permiso de ser. Tienes derecho a estar en este estado de conciencia. This opens up new levels of freedom. We've said this before, it's stronger now. Esto abre nuevos niveles de libertad. Lo hemos dicho antes y ahora es más fuerte. Good. Good. Lucia says, no more time for conflicts. Too busy with enlightenment. Y Lucía dice que no hay más tiempo para conflictos, que está muy ocupada en la iluminación. In the light of what we do today, you will see very clearly patterns that it's time to just let them go. Without guilt, there's a lot of illumination here. Y van a empezar a ver que hay patrones que se van a ir sin culpa. Van a ver que hay mucha iluminación aquí. An illumination and enlightenment that brings you to your next levels of freedom to express. Y esta iluminación te lleva a nuevos niveles de libertad para expresar. Okay, and Christina, the cold, you're cleaning. You're busy cleaning and clearing very quickly. Y sí, Cristina, con el frío estás
Ocupada limpiando, muy claramente. And some of you are going from hot to cold to hot to cold. I know. It's been like this for days here. Y unos van de calor a frío, de calor a frío, lo sé. Ha pasado todos estos días. It evens out and you feel really, really good. Luego se equilibra y te sientes muy, muy bien. Okay, Angelis, you're doing beautiful. Trust your innate wisdom, your inner wisdom. Ángeles, lo estás haciendo hermoso. Confía en tu sabiduría innata. You're doing beautiful. Thank you. Good. Lo estás haciendo hermoso. Gracias. Okay. So we have the heart of the third eye, the heart centers, and the heart of the solar plexus, your sense of self. Y tenemos el corazón del tercer ojo, el centro corazón y el corazón del plexo solar. As we're coming into Uranus, which is known for lightning bolts of awakening. Y al entrar en Urano, que se conoce por tener rayos de iluminación, From the pons through your spinal cord, it looks like this beautiful rod of light that you're working with consciously. y desde el puente por tu columna vertebral hay una luz con la que estás trabajando conscientemente. It's like you're going to see things differently inside. Es como que vas a ver las cosas diferentes dentro de ti. And your perceptions will change very quickly for the better. Y tus percepciones van a cambiar muy rápidamente para mejor. Okay. Let's go to pattern number 6, sexual creative center. Vamos al patrón número 6, centro sexual creativo. There's been a lot of letting go over these years, in these cycles, in lifetimes. Ha habido mucho dejar ir estos años en este ciclo, en las vidas. It's time to fill again. Es hora de empezar a llenar nuevamente. And Ilse feels a cold, fresh breeze. That is your being radiating in that way. Y que sienten una brisa fresca. Ese es tu ser. Mm-hmm. Estás empezando a llenarte otra vez. So we're at the sexual creative center and the base of your spine. It's your divine drive, multidimensional manifesting. Y acá en el centro sexual creativo y la base de tu espina dorsal, es tu impulso divino, es tu manifestación multidimensional. There's a confidence here. The pattern looks nice and coherent. There's a confidence so that you may move forward in the expression of who you are. Y acá hay una confianza, el patrón se ve claro y coherente. Hay una confianza en que vas a avanzar en quien tú eres. The chemicals of enlightenment are within you. They nurture you and they will also regenerate you. Los químicos de la iluminación están dentro de ti, te van a nutrir y también te van a regenerar. They enlighten you. Te iluminan. They've been present, but now they will start to flow with more regularity. Han estado presentes, pero ahora van a empezar a fluir con mayor regularidad. And that is what we've been waiting for. This is a quantum leap. Y eso es lo que hemos estado esperando. Ese es un salto cuántico. Finally, there was a lot of tension here in the throat, up to the jaw area, in the back of the neck, and this is releasing. We've just begun. Y ha habido mucha tensión acá en el área de la mandíbula y hacia atrás por el cuello que acaba de ser liberada. Down through the legs to the feet is pattern number 7. Y hacia abajo por las piernas hacia los pies es el patrón número 7. And your physical bodies, picture the pons, your spinal cord. Y tu cuerpo físico ve el puente y la columna vertebral. And then to the best of your ability, picture your nervous system. Y también lo mejor que puedan, miren su sistema nervioso. Observe the expansion of your consciousness and your universal presence. Observen la expansión de su conciencia
y su presencia universal. This is where you come into those levels of empowerment, where you are present and we say, hold your power, and you do in great truth. Y ahí es donde entramos en este nuevo nivel de empoderamiento, donde decimos, sostén tu poder, lo sostienes y entras en tu verdad. The nervous system is another way that you communicate energetically. El sistema nervioso es otra forma con la que te comunicas energéticamente. So as these precious drops of the fluids of enlightenment are within you, they regenerate the entire being. Y los fluidos de la iluminación que están dentro de ti regeneran todo tu ser. And it allows you to incarnate more of who you are. Y eso te permite encarnar más de quien tú eres. And yes, as Carol shared, she's finding that even in the middle of chaos, she's able to hold her peace. Y sí, como acá comparte que lo puede ver incluso en el medio de su caos, puede compartir su paz. There's this wonderful dance of chaos and coherence here. Está este hermoso baile, esta hermosa danza entre el caos y la coherencia aquí. And you're able to take part in it with greater strength and presence. Y puedes formar parte de esto con mayor fortaleza y presencia. For you learn. Porque aprendes. Feel your feet, feel the confidence through your entire being. Siente tus pies, siente la confianza a través de todo tu ser. It's a quiet confidence in your own presence. Es una confianza silenciosa en tu propia presencia. It's a deep strength. Es una fortaleza profunda. Pattern is strong. I'm very happy with it. El patrón es fuerte, estoy muy contenta con él. Let's take a look at the center below. Ahora mira el centro de abajo. So in the contemporary Kundalini, we become aware that the Kundalini actually starts in the earth, moves up through our body in that way. Y en la conciencia de la Kundalini nos damos cuenta de que empieza en la tierra y se mueve hacia arriba por nuestro cuerpo. Or I should say it's connected, the Kundalini is connected to the earth. O debiera decir que la Kundalini está conectada a la tierra. So we've worked with this downward flow of energy today. Y trabajamos con este flujo de energía hacia abajo hoy. Opening the channels for you to incarnate more of who you are. Carbon, crystalline, chemical, electrical light. Para poder encarnar más de quienes son, carbono, cristalino, químico, eléctrico, lumínico. You are willingly incarnating more of who you are, for you innately know this brings about greater freedom. Y estás voluntariamente encarnando más de quien eres, porque tú sabes de manera innata que esto te va a traer una mayor libertad. And Lucia writes, Christ all in, and that reminds me of something when we used to play tag when we were kids. Y Lucía hace un juego de palabras con cristalino y Cristo, Cristo todo en el interior, que le recuerda un juego cuando era niña. As we finished the game, we used to say, Ollie, Ollie, in free. Y que al terminar el juego decían como Oli, Oli en libertad. Todo en libertad, algo así. Let us say to one another, Ollie, Ollie, in free. It's time. Y digámonos los unos a los otros, todo, todo en libertad. The hesitation to incarnate has kept us at certain levels. Esta duda de encarnar nos ha mantenido en determinado nivel. Some say that was put upon us. Others would say we co-created that ourselves. Algunos han dicho que se puso sobre nosotros, otros dicen que lo co-creamos nosotros mismos. In this moment, as you touch the earth all the way through to your center below, En este momento, al tocar la tierra, todo el camino hacia tu centro de abajo, and you have started the process to say yes to the generation
of new levels of the chemicals of enlightenment within you. Y has empezado el proceso de la generación de los nuevos químicos de la iluminación dentro de ti. Feel the energy through your legs and your feet and to your center below. Siente la energía a través de tus piernas, tus pies y tu centro de abajo. I am very happy with the energy I see. The best way I know how we can express it is I would invite each one of you to say this with me. Y estoy muy contenta con la energía que veo y la mejor forma que creo que la podemos expresar es invitándolos a decir esto conmigo. In the energy of infinite love, En la energía del amor infinito. I am alive, Estoy viva, I am electrical, soy eléctrica, I am transformative. soy transformadora. The ninth pattern, just to radiate this energy. Y el noveno patrón es simplemente irradiar esta energía. Again, to honor how the physical body is put together to tap and speak to your pawns. Y también honrar cómo está armado el cuerpo físico para hablarle a tu puente And to your shoulders y a tus hombros and the spinal cord through the spine. y a la columna vertebral And then to the nervous system, to all that you can feel, y luego al sistema nervioso, a todo lo que puedes sentir, to your center below. a tu centro de abajo. Give yourselves permission to generate from your own chalice the chemicals of enlightenment that are yours in this time of change. Date permiso de generar desde tu propio cáliz los químicos de la iluminación que son tuyos en estos tiempos de cambio. This is a taste of what is possible. We are here to awaken in this level. Este es un sabor de lo que es posible. Estamos aquí para despertar en este nivel. The next time we meet, we will work with the pineal, the bridge of the pineal to the pituitary. Y la próxima vez que nos juntemos vamos a trabajar en el puente entre la pineal y la pituitaria And we will work with the thalamus and the hypothalamus. y vamos a trabajar con el tálamo y el hipotálamo. And today's generating of the chemicals of enlightenment will open receptors of this energy Y la apertura de hoy de los químicos de la iluminación va a abrir receptores de esta energía because you've asked for it, porque tú lo has pedido, because you're ready to birth yourself anew. porque estás listo para darte nacimiento a ti mismo de nuevo. And here we are. I see 12:22. I see 22:22. I see you're putting in your times from around the world. Y veo las 12:22, las 21:21, las 22:22 están poniendo sus horas alrededor del mundo. 21:21, 3:22. Great. 3:22. Your energy is becoming brighter, stronger, more inspiring. Tu energía se está volviendo más brillante, más fuerte y más inspiradora. We've created a collective energy pattern here to support us in these steps. Hemos creado un patrón colectivo acá para apoyarnos en estos pasos. And the steps are this quantum leap, this awakening at a physical level for the chemicals of enlightenment to come to the next potency of what is possible. Y los pasos son para que los químicos de la iluminación entren a su nuevo nivel de potencia. Talk to your physical body and allow your innate intelligence to regulate what is going to be right for you. Háblale a tu cuerpo físico y deja que tu inteligencia innata regule lo que es posible para ti. It's a new, remember the bandwidth of emotions, the new bandwidth of emotions. ¿Recuerdan el nuevo ancho de banda de emociones? As we work with these chemicals of enlightenment with generating this new state of consciousness.
Al trabajar con estos químicos de la iluminación generando los nuevos estados de conciencia, there is a level of deep satisfaction and peace. hay un nivel de gran satisfacción y de paz. We all agreed here to be in this time. Todos hemos acordado estar aquí en estos tiempos. And here we are, right as we get ready with Uranus entering Taurus. Let us choose to imprint the knowledge and intelligence we now have into the collective. Y con Urano entrando en Tauros, hagamos una impronta del conocimiento que tenemos en lo colectivo. To affirm we know more of who we are and that we have learned. Afirmar que sabemos más de quiénes somos y que hemos aprendido. To assure one another and all living beings, including our precious earth, Para asegurarnos los unos a los otros y a todos los seres, incluida la preciosa tierra, that we're ready for this next big leap and the blessings are there for all of us. que estamos listos para este gran salto cuántico y que las bendiciones para todos están ahí. How are you feeling? ¿Cómo se sienten? Beautiful, marvelous, indeed, a universe filled with love and light. Good. Hermoso, maravilloso, un universo lleno de luz y amor. So this is just a taste of what we're doing. We're going to start really turning things up as we start next week. We go into the activation. Y este es solo un gusto, una muestra de lo que es. Vamos a empezar la semana que viene con las activaciones. And not only will you learn the activation, but you're also going to learn the alignment so you can give this activation and alignments to others. Y no solo vas a aprender las activaciones, también las alineaciones para poder darles estas activaciones y alineaciones a otras personas. We have arrived. The great evolution is here. Hemos llegado, la gran evolución está aquí. We're continuing to learn what it means to live life energetically aware. Y continuamos aprendiendo qué es lo que significa vivir la vida energéticamente consciente. And in honoring each one of you that are here today, thank you for saying yes to yourself. Y honrando a cada uno de ustedes que está aquí, gracias por decirle que sí a sí mismos. This old pattern that was stuck here, that's gone. Ese viejo patrón que estaba atorado aquí ya no está. Oh, yes, I love that. I remember that. We are the ones we have been waiting for. Sí, recuerdo eso, que somos nosotros a quienes hemos estado esperando. We are the ones we have been waiting for, indeed. Somos nosotros a quienes hemos estado esperando. Thank you, each one of you, for your comments and for taking part today. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios y por ser parte de esto. Enjoy the replay and take time to experience what we're proposing here. It's time to generate more of the chemicals of enlightenment within you. Disfruten la grabación y pueden sentir más qué es lo que estamos proponiendo acá con los químicos de la iluminación dentro de This ti. will accelerate not only your evolution, but you can share it with others so they can continue to do their acceleration. Y esto no solo va a acelerar tu evolución, sino que al compartirlo con otros van a acelerar su evolución. As you come up on Wednesday and we have this new cycle change, we're feeling it now. Y al llegar al miércoles que tenemos este cambio de ciclo que ya estamos sintiendo, Please give yourselves permission to receive all the blessings that are yours. por favor dense permiso de recibir todas las bendiciones que son de ustedes. Just hold your light strong and see what happens. Sostén fuerte tu luz y ve lo que pasa. Again, picture your pons and your spinal cord as this beautiful rod of light. Y miren su puente y su columna vertebral y la hermosa luz And generate. y generen. Thank you, Barbara. My pleasure, Peggy, always. Time for this new birth. Es hora de este nuevo nacimiento. We've been doing little bits by little bits, but every once in a while we get to take a quantum leap.
Hemos hecho poquito a poquito y de vez en cuando damos este salto cuántico. And this is one of those times. Y esta es una de esas veces. Okay, we've rolled back the stone, everyone. The light is nice and clear. Vamos a hacer rodar esa piedra a todos. La luz se ve linda y clara. Thank you, Andrea, for being here. Thank you, Graciela and David, and thank you, each one of you. Gracias, Andrea, por estar acá. Graciela, a David y a cada uno de ustedes. All right. See you next week. Nos vemos la semana que viene. Namaste. Wow, look at this.